May hapon mga higala, ako ang inyong higala sa kahanginan, si Miden. Gamay ra nga pagpahibalo, gikan sa pulong sa Ginoo, no? Roma 12:19, nagaingon, ako ang pagpahimalos akon, ako ang mobalos, nagasiling ang Ginoo. So kini mga higala, comfort kini from the word of God. Labi na katuon sa mga tawo, mga anak sa Ginoo nga nag-experience sa mga pagkasakit, mga pagpamigos, mga pagbiibiyay, mga pagpambutang-butang ug katanan pa nga mga kasakitan nga maaguman nato aning kalibutan. Higala, ayaw ka bala ka. Kay ang comfort halin sa Ginoo, gikan sa Ginoo, siya ang mobalos nagaingon ang Ginoo, no? So, unsa pa ato ang ikabalaka? Nganong mo action pa kita, di mahatag pa jud kitag effort. Kwaon mo extend pa jud kitag gamay nga buhinan pa yun na to ato ang kusog para anang pagpanimalos. So ayaw, ayan na lang nagbuhatay igala kay ngano, ang Ginoo may mobalos para sa imuha, para sa imuha. So, pero kinay ang comfort of protection para sa tura ng mga tawo nga may Dios sa kabuhi, no? Kay si Kristo ang basihan sang Dios para ikaw na ay makaangkon sang promise of protection from God, di ba? Dili mangguna sa ato ang kaugalingon nga kusog higala. Di man po na kaugalingon sa ato ang kabut-anon, di man po na sa atong kaugalingon nga kung malakas kita, no? Kay wala man jud tay ato ana higala, no? So maging mabinatunon ra kita sa Ginoo tungod sa kay Jesus. So higala ang himuon sa usa ka tawo nga nakaangkon inana. So bisti lang ayaw rag usik-usik imuhang kusog, kundili hilak ra sa Ginoo. Kay kun ang tawo nga maga-cry out sa Ginoo, ang Ginoo magapaminaw manggud na niya, no? So gamay nga tips pod pag sa tong mga tawo nga mahilig mang BIBI or katong naka-experience ka na bang di manggod mahilig mang BIBI, ana ba lang term mga higala nga naay usahay nga wrong motives or mga wrong intentions batok sa isig ka tawo, ayun na lang pong tawag dayon na. Labi na higala kung ang masakitan ka ng anak sa Ginoo. So, isod kay ang Ginoo may mobalos para sa iya ha. So, ayun na lang jud dayon na kay alaot jud ka, perdi jud kayo higala, no? Kay kung unsay ato ang gitanom, anihon man na nato, di man nato malingkang or ma-deceive ang Ginoo ana. Kay matud sa Galatians 6:7, giingon ang pulong sa Ginoo. Basahon ako igala ha para nga klaro. Ayaw ka mo paglimbong, ang Dios hindi malimbungan. Kay kun ano ang ginapugas sang tawo, amo man ang iyang pagaanihon. So tinuod na igala kay ngano, unsay kung mapugas kita pagpanimalos, ang katong unsa ka bugaton ang imuhang gipugas mo puno mo balik manggod nimo higala. Unsa po imuha ditong ginhimo sa usa ka tawo nimo, mobalik jud na kag sobra pa basi, no? Pero kung kita mo mobalos, sobra atong mabalos sa usa ka tawo. Pero kung ang Ginoo may imuhang palihukon, may mobalos para sa imuha, so perfect jud na kayo higala kag mo jud nay fit for you. Kag fit pud para sa ako So muna yung short nga ato nga tunan, di man ko pastora, di po ko ana eksperto, pero lami ra jud nang mubasa tag pulong sa Ginoo. Lami ra jud nang mutuon pud sa pulong sa Ginoo para may baluan nato kung unsa ang right ug unsa ang wrong, no? So the right thing to do is to wait sa Ginoo sa iya nga pagbalos. O itugyan sa Ginoo ang pagpanimalos dili sa tua. And then ang mahibal-an po nato nga dili kita maghimo og mga bagay nga ikapalain sa atong isig ka tawo kay basig kita pod balusan sa Ginoo, no? Okay, maura na igala ang ako ang ma-share ninyo from the word of God today. Okay, bye-bye.